Hello, everyone. Un saludo con todos. Today, it is time to talk about Matthew chapter 8. Hoy es el turno de hablar sobre Mateo capítulo 8. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. When I did not know the world of faith, Hermanos, cuando yo no conocía bien la vida espiritual, I thought I had to diligently do well. pensaba que debía hacer el bien con mucho esfuerzo. I thought I had to pray hard. Debía orar con diligencia. I had to keep the law. Debía guardar la ley. And that I had to do some good things for God. Y pensaba que tenía que hacer algo por Dios. Back then, the standard of my spiritual life was how well or poorly I did. En ese tiempo, el estándar de mi fe dependía de qué tan bien o mal lo When I hacía. did well, I was very happy and joyous. Cuando lo hacía un poco bien, me sentía muy feliz y alegre. But when I did wrong or committed sins or disobeyed, I became discouraged and fell deep into despair. Pero cuando fallaba, pecaba o desobedecía, caía en desánimo y But as I desesperación. began to read the Bible little by little, Pero al comenzar a leer la Biblia poco a poco, the Bible is so amazing because the words there began to change the heart that I la had. Biblia, siendo algo tan maravilloso, obra cambiando el corazón que When I uno read the tiene. Bible, I could feel that the Word of God were different from me. Cuando me enfrento a la Biblia, siento que la palabra y yo somos diferentes. All the things that happened in the Bible were works done by God. What man does or does not do did not matter. Todo lo que sucede en la Biblia es obra de Dios y no depende mucho de lo que hago o dejo de hacer The el man with the hombre. infirmity for 38 years did not rise up because he did something El good. paralítico de 38 años se levantó y caminó no porque hubiera hecho Or the algo blind man bien, opening his eyes. o el ciego que recibió la vista, Or when the woman caught in adultery was saved. o la mujer adúltera que estaba a punto de morir apedreada y fue salvada. When we analyze these things closely, Si analizamos cuidadosamente estos acontecimientos, it has nothing to do with how well or poorly man does. vemos que no tiene nada que ver con que el hombre haga bien o mal. The woman caught in adultery was supposed to be stoned La to mujer death. adúltera solo había cometido adulterio y estaba destinada a morir apedreada. What could she do there possibly to live? ¿Qué podía hacer ella para salvarse en esa situación? She was able to live because Jesus did something. Pero fue Jesús quien actuó para que ella It had viviera. nothing to do with what she did well at all. No fue porque ella hubiera hecho algo bien. Same thing with the man who fell among thieves. Lo mismo ocurre con la historia del hombre que cayó en las He manos was de los going from Jerusalem ladrones. to Jericho when he fell among thieves. Iba descendiendo de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. But he did not get saved because he did something. Pero no fue salvado por haber hecho algo The woman caught in bien. adultery, all she did was adultery. La mujer adúltera solo cometió adulterio The man who fell among thieves, all he did was fall among y el thieves. hombre solo tuvo la desgracia de caer en las manos de But it los was not of ladrones. themselves. Pero allí no fue por él It mismo, was not by the woman's wisdoms, words, or methods. ni por la sabiduría, palabras o medios de la mujer, But it was through the words spoken by Jesus that she was changed. sino por la palabra de Jesús habló que ella fue The man who fell transformada. among thieves was not saved by his own effort or labor whatsoever, El hombre que cayó en la mano de los ladrones no fue salvado por su propio esfuerzo o trabajo, but he was saved because of the Samaritan. sino que fue salvado por el samaritano. The story of the prodigal son is the same. Lo mismo sucede con la historia del hijo The pródigo. prodigal son had wasted his father's wealth and was living miserably in a pig pen. El hijo pródigo gastó toda la herencia y vivía miserablemente en un chiquero. One day he realized that he was going to starve to death. Un día se dio cuenta de que no tenía más opción So que he morir begins de to hambre. return to his father's house. Entonces comenzó a regresar a la casa de su He goes padre. and meets his father. Regresó y se encontró con su padre. What did the prodigal son say to his ¿Qué father? dijo el hijo pródigo delante de su Father, I padre? have sinned against heaven and before thee. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Therefore I am no more worthy to be called thy son. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Make me as one of thy hired servants. Hazme como a uno de tus jornaleros. However, the father said, Pero el padre dijo, bring forth the best robe and put it on him. sacad el mejor vestido y vestidle. Put a ring on his hand. Poned un anillo en su mano Put shoes on his feet. y calzado en sus pies. Kill the fatted calf. Traed el becerro gordo y matadlo. Let us eat and be merry. Comamos y hagamos fiesta. Here, the younger son, the prodigal son, didn't do anything at all. Así que el hijo pródigo no hizo nada. Everything was done through the Father's Todo word. ocurrió por la palabra del Padre. The spiritual life that I had known La fe que yo conocía depended on how well or poorly I did.
Dependía de qué tan bien o mal lo hacía. I was happy when I did well. Si lo hacía bien, me I alegraba. was ashamed when I did Si lo bad. hacía mal, me I avergonzaba. had lived that kind of a spiritual life always. Siempre viví de esa clase de fe. But what I felt from the Bible was Pero al enfrentarme de la Biblia, sentí que the spiritual life that I had lived to that point and learned was so different from the Bible. la fe que conocía era muy diferente de la Biblia. In the Bible, there are many stories of how people were changed. En la Biblia hay muchas historias de personas que We cambian. were taught that to be changed, we have to try hard, we have to be diligent, do good, and do Nos something. enseñaron que para cambiar debemos esforzarnos, ser diligentes, hacer el bien y hacer algo. But in the Bible, there was not one person who was changed and blessed by their own effort or goodness. Pero en la Biblia no hay ni una sola persona que haya cambiado o recibido bendición por su propio esfuerzo o The bondad. woman of adultery committed adultery. La mujer adúltera no hizo más que cometer adulterio. The prodigal son did nothing but waste the father's wealth. Y el hijo pródigo solo malgastó la herencia de su padre. But when the father's grace came in, they were changed. Pero cuando la gracia del Padre entró, ellos cambiaron. So many things like that happen in Matthew as Lo well. mismo ocurre en los acontecimientos de Mateo. When God gives grace, He gives it through His Word. Cuando Dios concede gracia, lo hace por medio de la Over palabra. the many years, God spoke to us through His servants and the prophets. Durante muchos años Dios nos habló por medio de sus siervos, los And profetas. finally, God sent His Son, Jesus, and spoke through Him. Y finalmente Dios envió a su Hijo Jesús para hablarnos. Jesus was God, Jesús era Dios. to be very near us, Para acercarse a nosotros, to make it easy to speak with us. para poder comunicarse con nosotros, He purposely became a human like us. se hizo deliberadamente como uno de Therefore, nosotros. our spiritual life is. Por eso la fe It has nothing to do with how well or poorly I do, no tiene nada que ver con qué tan bien lo hagamos. but it is all about what did God do for me. Depende de lo que Dios ha hecho por The nosotros. woman of adultery was able to El live, hecho de que la mujer adúltera viviera not because she repented and realized it on her own. no fue porque ella se arrepintiera por sí misma o dijera There was sí. nothing she could do. Ella ya no podía hacer nada. She could only be stoned to death. No tenía más opción que morir apedreada. But she didn't do anything at all. Pero aquella mujer no hizo nada. Jesus did it. Jesús lo hizo todo. It is also true with the man who fell among Lo thieves. mismo ocurre con el hombre que cayó en manos de los ladrones. He was attacked, stripped, and beaten and was Él dying. fue asaltado, golpeado y estaba muerto. Someone helped him, but he could do nothing. Alguien lo ayuda, pero él no podía hacer nada. He did nothing at all. No hizo absolutamente nada. But a Samaritan passed by and had compassion on him, Pero un samaritano pasó y tuvo compasión de él. and though he did nothing, he was saved by the Samaritan. Y sin haber hecho nada, fue salvado por el samaritano. That's why the spiritual life that depends on how well or poorly you do is a false one. It is not a true spiritual life. Por eso, hermanos, una fe que depende de qué tan bien o mal lo hacemos es falsa, no es la verdadera fe. Perhaps in your hearts today, Quizás hoy en sus corazones, every time you come before God at church and pray, cada vez que vienen delante de Dios y oran en la iglesia, well, last 3 years I have not missed a Sunday service. yo no falté ni una vez al servicio dominical durante 3 años. Even in hardship, I always tithed. Incluso en tiempos difíciles di fielmente el diezmo. I've diligently done good works. He hecho buenas obras con fidelidad. I always repented and turned from my sins. Siempre me arrepentí de mis pecados. So when you have these kinds of things, like I read the Bible, I prayed, I fasted, and I served, when you have these kinds of things, Así que si entre ustedes hay alguien que diga que leyó la Biblia, orado, ayunado y servido, no matter how well you did, could it compare to what Jesus has done? aunque lo hagan muy bien, puede compararse con lo que hizo Jesús. Many people are pleased with the things that they did, satisfied, and rejoice because of them. Muchas personas se complacen en eso, se sienten satisfechas y se alegran por But you ello. have to know that if that's the case, your spiritual life will be Pero deben ruined. saber que así su fe se arruina. When you leave this world and go before Si cuando God, parten de ese mundo y vayan delante de Dios, if you bring forth in your hands the things you have done, your goodness and your faithfulness, llevan will en sus be manos sus destroyed. buenas obras, su bondad o su fidelidad, serán condenados. Because in front of God, we humans are filthy, dirty Porque Dios sinners. considera que el ser humano es en sí mismo un pecador He will receive sucio. nothing from the hands of man. No recibe nada de lo que el hombre hace. Therefore, the only thing we can bring before God is the blood of Jesus Christ. Por eso lo único que tenemos al acercarnos a Dios es la sangre de Jesucristo. God, I have lived in sin. Dios, he vivido en pecado. I am nothing but sin. Soy solo pecado. I cannot even remember all my sins, Ni siquiera puedo recordar todos nor mis can I express pecados. them in words. Ni puedo expresarlo con I am palabras. truly deserving of curse and destruction.
Soy completamente digno de maldición y But condenación. what is so astonishing is this. Pero lo asombroso es que Jesus worked for me. Jesús obró por mí. God, do not remember what I have done. Dios, no tomes en cuenta lo que yo he hecho. Block them out. Bórralo. And receive me based on what Jesus has done. Y recíbeme mirando lo que hizo Jesús. Look at the blood he has shed for Mira my la sangre sins. que Él derramó por mis Look at his pecados. suffering. Mira su sufrimiento. Look at him praying for me. Mira la oración que hizo por mí. Oh God, do not look on me. Oh Dios, no me mires a mí ni un God, look poco. on Jesus Christ only and Dios, receive me. mira solo a Jesucristo y recíbeme. That is the spiritual life that God wants. Esa es la fe que Dios desea. And that is what we call spiritual A life. eso le llamamos vida de fe. But so many people do not do this. ¿Cuántas personas no viven así? They try to come before God with their own good deeds and their own righteousness. Intenta presentarse delante de Dios con sus propias obras y But bondad. God now brings his word closer to us Pero ahora Dios quiere que esa palabra se acerque más a so nosotros that we may naturally share in his para que word. naturalmente compartamos la palabra. How fearful would it be for us to sit face to face with the Almighty God? Hermanos, cuán aterrador sería sentarse frente al Dios But Todopoderoso. through Jesus, who came in the likeness of human, just like us, Por eso a Jesús, quien tiene forma humana como in the nosotros, heart of Jesus, en el corazón de there's Jesús the Holy Spirit of God, está el Espíritu Santo and now desires to work inside of us through the lips of Jesus. y Él desea obrar en nosotros a través de los labios de Jesús. Inside of Jesus, Ahora, dentro de Jesús, what is there? ¿qué hay? There's the providence of God, Está la providencia de Dios, the salvation of God. está la salvación de Dios. Jesus has the power of God. Jesús tiene el poder de Dios. More Y importantly, lo más importante, inside of Jesus is the Word of God. en Jesús está la palabra de Dios. Whenever Jesus opens his mouth, Cada vez que Jesús abría su boca, what comes out? ¿qué salía? Of course, it was not gold. Por supuesto, no salían lingotes de oro. Whenever he opened his mouth, Ni cada vez que hablaba, did diamonds or some jewels come out? caían diamantes o piedras preciosas. No. No. Nor did he say each time he opened his Y mouth, tampoco cada vez que hablaba, do you know how much I suffered being crucified for you? decía, ¿saben cuánto sufriré al ser crucificado por ustedes? Even thinking about it makes me sick. Solo de pensarlo me estremezco. I died for you on the cross, but how could you be like that? Voy a morir en la cruz por ustedes. ¿Cómo pueden ser así? He did not complain or grumble like that. Jesús no se quejó ni se lamentó así. Whenever Jesus spoke, the word of God flowed out one by one. Cada vez que Jesús hablaba salía palabra de The amazing Dios. thing is that whoever receives the word of God into their heart, Lo maravilloso es que quien recibe la palabra de Dios en su corazón, no matter who they are, sin importar qué clase de persona sea, when the word of God enters their heart, cuando la palabra entra en su corazón, God lives and works powerfully within them. Dios obra de manera viva y sorprendente en Seeing esa that, we persona. realize how amazing Jesus is. Entonces, al ver esto, reconocemos que Jesús es We're so maravilloso thankful to y him. estamos profundamente agradecidos. And the word of God inside of Jesus Y cuando la palabra de Dios que está en Jesús enters your heart, entra en nuestro corazón, no matter what problem or circumstances you have in your heart, they become all taken care of. cualquier problema o situación se resuelve. Jesus, who's in the Word of God in Jesus, when it enters us, Cuando la palabra de Jesús que está en Dios entra en nosotros, the Word frees us from sin, esa palabra nos libera del pecado, frees us from nos sadness, libera de la tristeza, frees us from fear, nos libera del temor frees us from everything. y nos libera de todo. That's why in Matthew chapter 5, 6, and 7, Por eso, hermanos, en Mateo capítulo 5, 6, 7, Lord proclaimed the Word of God continuously. el Señor proclamó continuamente la palabra de Dios. Now that the Word of God has been Ahora, proclaimed, como la palabra de Dios ya fue that proclamada, heavenly Word has come down to this earth and resounded in our ears. esa palabra, la palabra de Dios del cielo, descendió a esta tierra y hizo resonar In en the nuestros hearts of oídos. those that has the Word of God entered in them, Ahora bien, en el corazón de aquellos en quienes entró esa palabra, the people who encountered the en Word, aquellos que fueron tocados por esa in the palabra, people who have met the en Word, aquellos que se encontraron con esa in palabra, those who experienced the Word, en aquellos que experimentaron esa palabra, those who understood and believed the Word. en aquellos que la entendieron y la Now creyeron. that Word enters that person's heart Ahora esa palabra entró en el corazón de esa and persona gets rid of hatred in that y heart, expulsa el odio en su interior, Casts out sorrow. expulsa la tristeza, casts out fear, expulsa el temor, casts out sickness, expulsa la enfermedad, casts out suffering, realmente expulsa el casts sufrimiento, out darkness, expulsa la oscuridad, casts out sin, expulsa el pecado, and casts everything out. expulsa todas las cosas. And what is truly amazing is Y hermano, lo más maravilloso es que when that Word enters us esa palabra entra en nosotros and creates within
within us a new world of the heart like that of Jesus. Iba formando en nosotros un nuevo mundo del corazón como el de Jesús. The more we think about this, the more amazing this Hermanos, is. cuanto más lo pienso, más asombroso me parece. When I think about these things, I am so moved. Cuando pienso en esas cosas me conmuevo profundamente. Wow, God has put His word into my heart. Dios puso su palabra en mi corazón. And after the word of God entered Y my después heart, que la palabra de Dios entró en mi corazón, there is no darkness anywhere in my heart. ahora no hay oscuridad en ninguna parte de mi I'm corazón. not happy because I have a lot of money or some status or live some fancy life. Yo no soy feliz porque tengo mucho dinero, una buena posición o una vida lujosa. I also rejoice and I'm También hay happy. momentos en que estoy contento y alegre. Sometimes I have A veces también hay difficulties. momentos difíciles. Sometimes I'm criticized. Recibo críticas, I'm insulted. también insultos And I'm attacked. y también But the censura. amazing thing is, Pero lo asombroso, hermanos, es when the que word of God is alive in my heart, si la palabra de Dios vive en mi corazón, it casts all those things lo out. expulsa todo. Think about it. Piénsenlo One bien. day, death came to Lazarus. Un día la muerte vino a buscar a Now Lázaro. Lazarus was living with his two sisters. Lázaro vivía con sus dos hermanos And menores. Lazarus was now at the point of Y death. ahora Lázaro estaba He muriendo. did not want to die, but leaving behind his only two beloved No quería sisters. morir dejando solas a sus dos amadas hermanas. Mary, Martha, please do something. María, Marta, hagan algo. Mary and Martha went to bring Jesus, María y Marta fueron a buscar a Jesús. but Jesus did not come. Pero Jesús no vino. Then death seized Lazarus and dragged him away, saying, "Come with me." Entonces la muerte tomó a Lázaro y le dijo, sígueme, y empezó a arrastrarlo. Because Lazarus could not defeat death, Como Lázaro no podía vencer la death muerte, could only drag him no away. tuvo más remedio que ser arrastrado. Death had conquered Lazarus. La muerte conquistó a Lázaro. Lazarus became a servant of death. Lázaro se convirtió en siervo de la Lazarus was muerte. dragged around by death. Lázaro estaba siendo arrastrado por la muerte. Therefore, Lazarus was straight put into the tomb. Por eso Lázaro fue directamente al sepulcro. In the tomb, for 1 day, 2 days, he was under the Y rule of allí en el death. sepulcro estaba bajo el dominio de la muerte 1 o 2 Lazarus was días. dead and was beginning to decay. Lázaro estaba muerto y ya estaba He was descomponiendo. rotten and now he was Ya stinking. estaba descomponiéndose y comenzaba a oler And mal. Jesus came to revive Lazarus. Jesús vino para resucitar a Lázaro. Lazarus was in the tomb. Lázaro estaba dentro del sepulcro Jesus said to Lazarus, y Jesús le habló a Lázaro. "Lazarus, come forth." Lázaro, ven afuera. Now the death that had been holding Lazarus said, Entonces la muerte que tenía sujeto a Lázaro "Lazarus, you belong to me. decía, Lázaro, tú eres mi You siervo. do as I wish. I rule over you." No puedes hacer lo que quieras, yo te domino. The death that gripped Lazarus would not let him go. La muerte que sujetaba a Lázaro no lo soltaba. Lazarus, being gripped by death, went the way of death in sorrow, leaving behind his beloved Por sisters. eso Lázaro, atrapado por la muerte, dejó a sus amadas hermanas tristemente. Lazarus was already dead and in the tomb. Y Lázaro ya había muerto y estaba dentro del sepulcro. But from the outside there was a voice that said, "Lazarus, come forth." Desde fuera se oyó, Lázaro, ven afuera. Death heard that voice. La muerte oyó esa voz. What? ¿Qué? That's the voice of God. Esa es la voz de Dios. That's the word of God. Esa es la palabra de Dios. It says, "Lazarus, come La forth." que está diciendo que Lázaro que If I hold salga. on to Lazarus, Si no puedo retener a Lázaro, Jesus will kill me, the death. yo, la muerte, voy a morir delante de Jesús. I, who am death, will be destroyed. Yo que soy la muerte voy a ser destruida. Then death quickly abandoned Lazarus and fled. Entonces la muerte rápidamente dejó a Lázaro y huyó. When death fled and left Al Lazarus, dejar a Lázaro y huir, Lazarus was set free from death. Lázaro quedó libre de la muerte. The word of Jesus worked within Lazarus La palabra de Jesús obró dentro de Lázaro and caused him to rise up at once. e hizo que Lázaro se levantara de And inmediato. he began to walk and come out. Y entonces comenzó a caminar. How? ¿Qué fue lo que hizo? The word of God, La palabra de Dios, the words of la Jesus. palabra de Jesús. Everyone, perhaps you think that the Bible you have is nothing special. Hermanos, quizás ustedes piensen que la Biblia no es tan cosa, But the Bible is the record of all the words spoken by the mouth of God. pero la Biblia es el registro de todas las palabras que salieron de la boca de Dios. Jeremiah, Jeremías. the prophet Jeremiah heard the word of God and wrote them El down. profeta Jeremías escuchó la palabra de Dios y la escribió. Isaiah. Isaías. Prophet Isaiah heard the word of God and wrote them down. El profeta Isaías escuchó la palabra de Dios y la escribió. Psalms. Los salmos A man named David wrote Psalms. fueron escritos por David. Matthew. El evangelio de Mateo A man named Matthew heard the word of God and wrote them down. fue escrito por Mateo al escuchar la palabra de Dios. About 40 men wrote these things. Así alrededor de 40 personas They escribieron were all esto. different. Aunque todos eran diferentes, They all received the word of the one God and wrote them. todos recibieron la palabra de un solo Dios y la escribieron. That is why the Bible is so precious. Ahí radica el valor de la Biblia.
Now the words of Jesus were spoken on a hillside by the Sea of Galilee before a great multitude. La palabra de Jesús fue proclamada en una colina junto al mar de Galilea. Even though there were no recording devices back then, Matthew carefully wrote down those words and recorded them in the Gospel of Matthew. Mateo, sin tener grabadoras en ese tiempo, registró cuidadosamente esas palabras en el The Evangelio de word Mateo. defeats death. Esa palabra vence la muerte, The word defeats sin. vence al pecado The word defeats sickness. y vence la enfermedad. At the time, there was a leper. En ese momento había un leproso. He heard the words of Jesus. El leproso escuchó la palabra de That's Jesús. right, he's not just a man. Sí, ese hombre no es una persona común, He's a man of God. es un hombre de Dios. He is God. Él es Dios. If he works, my leprosy can be healed. Si él obra, mi lepra puede I sanar. can be cleansed of my leprosy. Puedo quedar limpio de mi lepra. The leper came before Jesus. El leproso se acercó a Jesús. Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Señor, si quieres, límpiame. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Oh, you stink. Ah, qué mal olor. I don't want to see a leper. No quiero ver a un leproso. I'm so busy. Why is he troubling me? Estoy ocupado, qué molestia que venga gente. Jesus did not say that. Jesús no dijo eso. If there was such thing in the Bible, Si en la Biblia hubiera algo así, maybe we might hesitate to come before Jesus. quizás dudaríamos mucho en acercarnos a Jesús. Jesus will think I'm troublesome. Jesús se molestará conmigo. If I come to Jesus, he's going to say he's too Dirá que busy. está ocupado. But Jesus did not Pero do Jesús no that. fue así. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? I will. Be thou clean. Quiero ser limpio. Jesus said he wanted it. Jesús dijo que él quería. What does Jesus ¿Qué want? es lo que Jesús desea? Does he want to remain in leprosy or does he want him to be healed of leprosy? ¿Quiere que estés enfermo de lepra o que sanes de ella? Does Jesus want you to remain in cancer or does he want you to be healed of your cancer? ¿Quiere Jesús que tengas cáncer o él quiere que seas sanado del cáncer? Does Jesus want you to remain in sin or that you become freed from sin? ¿Quiere Jesús que seas en el pecado o que seas libre del pecado? Does Jesus desire that you remain in doubt or that you have the assurance of hope? ¿Quiere Jesús que vivas en duda o que tengas certeza de esperanza? Does Jesus desire that you remain in pain and sorrow of heart or that you will dwell in joy? ¿Quiere Jesús que seas dolor y tristeza o que vivas en gozo? Jesus said to the sick man, Jesús le dijo al enfermo, I will, be thou clean. quiero ser limpio. The amazing thing is, Hermano, lo sorprendente es he que is God. Él es Dios. When he spoke the word, Y al decir esa palabra, immediately, right there on the spot, the leprosy was en ese healed. mismo instante la palabra desapareció. How amazing this is. ¿No es asombroso? When that one word entered the leper's ears, Esa sola palabra entró en los oídos del leproso. when that one word struck the leper's heart, Esa palabra tocó su corazón. the word of God entered into the heart of the leper. Y la palabra de Dios entró en su corazón. I will, be thou clean. Quiero ser The limpio. word entered into the leper La palabra entró en el leproso and removed all the leprosy from within him. y eliminó toda la lepra que había en él. If the word of God enters you, Cuando la palabra de Dios entra en nosotros, it heals all afflictions, sana todas las enfermedades, casts out all your fears, expulsa todo temor, drives away all sorrow, expulsa toda tristeza, drives away all pain, expulsa todo dolor and leads you into the most blessed and gracious y los path. guía por un camino lleno de bendición y gracia. I read the Bible every morning. Yo leo la Biblia cada And mañana. even when you read the Bible, other thoughts come and try to take over your heart. Aun cuando lean la Biblia, otros pensamientos vienen a intentar I ocupar often su meditate on the corazón. scriptures and think on them. A menudo medito y reflexiono en la And while I Biblia. meditate and think on the Word of Y God, mientras medito en la Biblia, my heart becomes completely filled with the Word of God. mi corazón se llena de la palabra de Dios. When my heart is filled with the Word of God, Cuando mi corazón se llena de la palabra de Dios, from that moment, all fear, sorrow, worry, anxiety depart from my heart. entonces todo temor, tristeza, ansiedad y preocupación desaparecen. And then the true peace of Jesus, Y entonces viene la verdadera paz de Jesús, the grace of Jesus, la verdadera gracia de Jesús. and the true blessings enter into my heart and settle in my heart. Y puede ver cómo la verdadera bendición entra en mi corazón y se establece en él. Everyone, Jesus healed the Por leper eso, hermano, Jesús sanó la lepra through the words of his lips. con la palabra de sus labios. The moment the word entered the leper's ears,
he became freed from the leprosy. En el instante en que esa palabra entró en los oídos del leproso, pudo ser libre de la lepra. Therefore, in your hearts also, Así también en el corazón de ustedes. if there's a problem, Si hay algún problema, the problem is that the thoughts other than the word fill your el heart. problema es en el corazón cuando está lleno de pensamientos que no son la palabra. But when the word enters, those things are no longer Pero cuando la problems. palabra entra, todo eso deja de ser problema. Everyone cast away all of your thoughts in your heart Ahora dejen todos los pensamientos que hay en su corazón and received the word of God into your heart. y reciban la palabra de Dios en su corazón. The word is God. Esta palabra es Dios And the mismo. peace of God, Entonces la paz de the Dios, holiness of God, la santidad de Dios, the grace of God, la gracia de the Dios great blessings of God y la gran bendición de Dios will overflow in you. abundará en medio de Why ustedes. was the leper healed of his leprosy? ¿Por qué el leproso fue sanado de la Because the lepra? word came in. Porque la palabra entró en él. Same thing with Lo us. mismo sucede con nosotros. Before the word of God comes into our hearts, Antes de que la palabra de Dios venga a nuestro our corazón, hearts are filled with many kinds of thoughts. nuestro corazón está lleno de muchos pensamientos. Our heart becomes sick and El corazón perishes. se enferma y se arruina. But when the word of God enters our hearts, Pero cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, all our thoughts end. pone fin a todos esos And pensamientos. God dwells within Y us. como Dios habita en nosotros, And in the people who abide in God, en esa persona que habita en Dios, sickness is not a problem. la enfermedad deja de ser problema. All these things, Tashi, La oscuridad deja de ser all these problema. things are no longer problems. Ninguna otra cosa es problema. And I believe that He will fill them with blessings and Y creo joy. que será lleno del Evangelio. Now, in the Gospel of Matthew, God, who is the Word, took on the flesh and came near to Ahora man. en Mateo, Dios, que es la palabra, se hizo carne y se acercó a los hombres. And Jesus is the embodiment of the Word, Y Jesús es un tanque de la palabra, being filled with the Word in the heart. llena de la palabra en su And corazón. the Word proceeded whenever He Y opened His cada vez que mouth. abría la boca salía la palabra de Dios. And when that person entered into anyone's heart, Y esa palabra en cualquier corazón it healed everything lo sana todo and allowed them to receive the world of God. y hace que reciban el mundo de Dios. Thank you. Gracias. I'll see you again next time. Nos vemos pronto. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.